Age of Empires 2 is about empire building, combat, and conquest. You start from humble beginnings, a small village in the Dark Ages. You explore to expand your borders, conduct trade to boost your economy, and research technologies to grow your civilization into a mighty empire. But there are difficulties too. Cunning enemies and rivals that oppose you, powerful castles to destroy, tyrants to bring down. And if you're skillful and a little lucky, you just might build a wonder of the world and create an empire that will stand the test of time. To learn how empires are built, help our first hero, William Wallace, in his fight against his oppressors. We are without a leader. The dead King of Scotland has no heir. War creeps in from the south, where Edward Longshanks, the avaricious King of England, has returned from successful campaigns to conquer Wales and France. As Longshanks turns his attention to Scotland, the shadow of fear settles across the Highlands. The English have thousands of Welsh longbowmen, hundreds of knights on horseback, and dozens of siege weapons. We Scottish have a rabble of untrained soldiers who do not even know how to march in a straight line. We must act soon if we have any chance of resistance. We need to forge an army by any means necessary. Scotland has soldiers now, if only a few. But if we are to turn back the greed of Edward Longshanks, we will need many more recruits. Much more gold in our coffers. These ancient stones and oaks around us will soon be steeped in the blood of clansmen. An army marches on its stomach, or so the old saying goes. My clansmen have been farming and tending sheep for hundreds of years, but gathering enough food to feed an army is a different matter entirely. Without a strong economy, the meager forces that we've cobbled together will collapse again. Edward Longshanks, for all his disrepute, has shown military tactics in Wales, England, and France to be very effective, if not cruel and ruthless. He's indeed an enemy to be feared. The English sacked the town of Berwick upon Tweed. Would that I could call it a battle, but it was truly more of a massacre. Unless we organize our army, there will be more massacres to follow. I pray we can be ready for Longshanks' coming. In villages throughout the Highlands, there is grim talk of skirmishes between Scotland and England. We lost the city of Dunbar this week. Scottish defenders broke ranks and fled. The English have an army that is larger and better trained. To compete with them, we are going to need new recruits to pick up the spear, sword, or bow. We must remake these shepherds into soldiers. Now that we have militias stationed across the border, the English have slowed their raids. But facing Longshanks' army will be another matter. The wicked English king has yet to bring his famous longbows to bear. Our militias could only get us so far. We are going to need more advanced weapons. Rumors creep in from the south of a giant who leads the forces of Scotland, his great sword driving through earth and man and horse alike. If this mythical knight can hold the English advance, it will give us time to develop the arms we need. Even now, our smiths are forging swords and fletchers are making arrows and crossbow bolts. Longshanks has invaded, stormed, and sacked the city of Perth. It's worse. He's captured the fabled Stone of Scone and declared himself King of Scotland. If we cannot bring about a victory in battle soon, then the Scottish armies will be too demoralized to put up any fight at all. If this mythical Scottish giant does exist, I wish he'd get his forces up to Stirling, where we shall next do battle. The time for minor skirmishes is over.
We now prepare for war. The villain Longshanks is poised to cross the river Forth and threaten the town of Stirling with a force of men-at-arms, heavy cavalry, and a multitude of archers. Our newly formed army marches southward to establish our own base and attack the English before they can ready their troops. Stirling was our first great victory. Even as we held the coastline, word came in that the Stirling Bridge had been held by a force of Scots led by the mythical knight, of whom so many have spoken. Now we know his name, Sir William Wallace, the Hammer of the English. Edward Longshanks names Wallace a traitor and a criminal, but Sir William replies that he cannot be a traitor, since he never swore fealty to an English king. With Wallace leading our armies, the men fight with renewed vigor. Perhaps the tide of our misfortunes is about to turn. Our coffers were depleted at the Battle of Stirling, so we need to strengthen our economy once again before pushing south into lands held by the English. We need to construct a market and establish trade routes to the villages of friendly clans. Local legends speak of 3 sacred relics hidden south of Stirling. Acquiring these artifacts for Wallace's army will be a great boost to Scottish morale. With the 3 relics now locked away safely in Scottish churches, men murmur that we are blessed by the heavens. Our army now stands a chance as we prepare for the final clash with the English. Scotland now has archers and knights of our own with which to meet Longshanks. We march south to Falkirk, where we will rendezvous with the army of William Wallace and plan our combined attack upon the English castle. The only way we can hold the boggy lowlands around Falkirk is to build a castle and as many walls as we can construct in a short time. These fortifications will serve to protect our camp as we construct siege weapons with which to assault the English castle. Once the castle is constructed, Wallace himself has sworn to join our forces, and together we will attack Longshanks and his English troops. It looked certain that we would be defeated at Falkirk. Yet, somehow, though outnumbered and outranged by English longbows, we were victorious! The English castle was torn down, and a Scottish one will be built in its place. William Wallace has shown us the path to victory. Although he's but one man, he inspires great deeds in others, and many of the Scottish princes and lords have drawn their swords with his. Wallace's own sword is a 5.5-foot beast, forged, of course, in Scotland. He has sworn not to rest until his sword finds the neck of Edward Longshanks. The struggle will continue, but we have learned the ways of war. Now, it is the English who will know fear. Age of Empires 2 handelt vom Aufbau von Imperien, von Schlachten und Eroberungen. Sie beginnen ganz bescheiden, mit einem kleinen Dorf in der dunklen Zeit. Sie erkunden das Land, um ihre Grenzen auszudehnen. Sie treiben Handel, damit ihre Wirtschaft blüht. Und entwickeln Technologien, um ihr Volk in ein mächtiges Imperium zu verwandeln. Doch der Weg ist nicht immer leicht. Skrupellose Feinde und Rivalen treten ihnen entgegen. Uneinnehmbare Festungen müssen zerstört, Tyrannen zu Fall gebracht werden. Und mit Geschick und ein wenig Glück gelingt es ihnen vielleicht sogar, ein Weltwunder zu erschaffen und ein Imperium zu errichten, das die Zeiten überdauert. Wenn Sie lernen möchten, wie Imperien erschaffen werden, unterstützen Sie unseren ersten Helden William Wallace bei seinem Aufstieg. Von den bescheidenen Anfängen an. Wir sind ohne Anführer, weil der verstorbene König von Schottland keinen Thronfolger hinterlassen hat.
Von Süden her kündigt sich ein Krieg an. Edward I. Longshanks, der habgierige König Englands, ist inzwischen von seinen erfolgreichen Feldzügen zur Eroberung von Wales und Frankreich zurückgekehrt. Als Longshanks seine Aufmerksamkeit auf Schottland richtet, verbreitet sich im schottischen Hochland Furcht und Schrecken. Die Engländer verfügen über Tausende von walisischen Langbogenschützen, Hunderte von berittenen Rittern und Dutzende von Belagerungswaffen. Wir Schotten haben nur eine Bande unausgebildeter Soldaten, die noch nicht einmal in einer geraden Reihe marschieren können. Wir müssen jetzt schnell handeln. Wenn wir überhaupt eine Chance zum Widerstand haben, dann nur, wenn wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ein Heer aufstellen. Schottland verfügt nun über Soldaten, wenn es auch nur wenige sind. Wollen wir jedoch dem habgierigen Edward I. entgegentreten, so brauchen wir wesentlich mehr Rekruten und auch viel mehr Gold in unseren Truhen. Die alten Steine und Eichen, die uns umgeben, werden schon bald vom Blut der Clansmänner getränkt sein. Mit vollem Magen marschiert sich besser. So oder ähnlich lautet ein altes Sprichwort. Meine Clansmänner sind schon immer Bauern gewesen und haben seit Jahrhunderten Schafe gezüchtet. Es ist jedoch etwas ganz anderes, ein Heer mit Proviant zu versorgen. Ohne einen funktionierenden Handel werden die kümmerlichen Streitkräfte, die wir zusammengewürfelt haben, bald wieder auseinanderbrechen. Seinem schlechten Ruf gemäß hat Edward I. in Wales, England und Frankreich seine militärische Taktik demonstrieren können. Sie ist äußerst wirkungsvoll, wenn auch grausam und unbarmherzig. Er ist in der Tat ein fürchterlicher Feind. Die Engländer haben die Stadt Berwick-upon-Tweed geplündert. Ich würde es eher ein Massaker als einen Kampf nennen. Wenn wir unser Heer nicht bald aufstellen, wird es weitere Gemetzel geben. Ich bete, dass wir vor Longshanks eintreffen, damit fertig sein werden. In allen Dörfern im Hochland sind die Menschen über die Auseinandersetzungen zwischen Schottland und England entsetzt. Diese Woche haben wir die Stadt Dunbar verloren. Die schottischen Verteidiger lösten die Reihen auf und flohen. Die Engländer haben eine größere und besser ausgebildete Truppe. Um mit ihnen mithalten zu können, brauchen wir neue Rekruten, die mit Speer, Schwert und Bogen kämpfen können. Wir müssen all unsere Schäfer zu Soldaten machen. Jetzt, da wir an der Grenze entlang Milizsoldaten stationiert haben, sind die Überfälle der Engländer weniger geworden. Doch müssen wir erst noch Longshanks Heer entgegentreten. Der gefährliche englische König wartet noch mit seinen berüchtigten Langbögen auf. Unsere Milizsoldaten konnten uns nur bis hierher bringen. Jetzt brauchen wir besser entwickelte Waffen. Im Süden gehen Gerüchte über einen Riesen um, der die Streitkräfte Schottlands anführt und dessen Großschwert Land, Männer und Tiere gleichermaßen beherrscht. Wenn dieser sagenumwobene Ritter den Vorschub der Engländer aufhalten kann, gewinnen wir mehr Zeit, um notwendige Waffen zu entwickeln. Schon jetzt stellen unsere Schmiede Schwerter her und unsere Pfeilmacher produzieren Pfeile und Armbrustbolzen. Longshanks ist in die Stadt Perth eingefallen, hat sie erstürmt und geplündert. Schlimmer noch, er hat sogar den legendären Stone of Scone geraubt und sich selbst zum König von Schottland erklärt. Wenn wir nicht bald auf dem Schlachtfeld einen Sieg erringen, werden die schottischen Heere demoralisiert sein und den Kampf überhaupt nicht mehr aufnehmen wollen. Sollte es den sagenumwobenen schottischen Riesen wirklich geben, dann wünschte ich, er würde mit seinen Streitkräften nach Stirling ziehen, wo wir demnächst kämpfen werden. Die Zeit der kleinen Gefechte ist nun vorbei. Wir bereiten uns auf einen echten Krieg vor. Der Schurke Longshanks steht bereit, um den Fluss Forth zu überqueren und die Stadt Stirling mit einem Heer aus bewaffneten Männern, schwerer Kavallerie und einer Vielzahl von Bogenschützen zu bedrohen. Unser neu aufgestelltes Heer marschiert in Richtung Süden. Dort will es seinen eigenen Stützpunkt richten und die Engländer angreifen, bevor diese marschbereit sind. Die Schlacht bei Stirling war unser erster großer Sieg. Gerade als wir unsere Position an der Küste gefestigt hatten, erreichte uns die Nachricht, dass die Stirling-Brücke verteidigt worden war, und zwar von einem schottischen Heer, angeführt von dem mysteriösen und sagenumwobenen Ritter. Jetzt kennen wir auch seinen Namen, Sir William Wallace.
der Bezwinger der Engländer. Eduard I. nennt Wallace einen Verräter und Verbrecher. Sir William entgegnet, dass er kein Verräter sein kann, weil er nie einem englischen König den Lehnseit geleistet hat. Mit William Wallace als Anführer kämpfen die Männer nun mit neuer Energie. Vielleicht ist unsere Pechsträhne damit beendet. Unsere Goldtruhen sind seit der Schlacht bei Stirling leer und wir müssen erst wieder unseren Handel in Gang bringen, bevor wir nach Süden in das von den Engländern besetzte Land marschieren können. Wir müssen daher einen Marktplatz errichten und Handelswege zu den Dörfern befreundeter Clans bauen. In hiesigen Legenden tauchen immer wieder 3 heilige Reliquien auf, die im Süden von Stirling versteckt sein sollen. Gelingt es, diese Artefakte für das schottische Heer einzunehmen, wird die Truppenmoral erheblich gestärkt. Nachdem die 3 Reliquien sicher in schottischen Kirchen untergebracht werden konnten, sind die Männer davon überzeugt, dass wir vom Himmel gesegnet sind. Unser Heer hat eine Glückssträhne und wir bereiten uns auf den letzten Zusammenstoß mit den Engländern vor. Schottland verfügt jetzt über eigene Bogenschützen und Ritter, die uns beim Kampf gegen Longshanks unterstützen werden. Wir marschieren in Richtung Süden nach Falkirk, wo wir mit dem Heer von William Wallace zusammentreffen und unseren gemeinsamen Angriff auf die englische Festung planen werden. Die einzige Möglichkeit zur Verteidigung dieses sumpfigen Tieflands besteht darin, eine Festung zu bauen und in kürzester Zeit so viele Wälle wie möglich zu errichten. Die Befestigungen sollen unser Lager beschützen, während wir die Belagerungswaffen herstellen, mit denen wir die englische Festung angreifen wollen. Wallace hat sich geschworen, unsere Heere nach der Errichtung dieser Festung zu vereinen, um dann Longshanks und seine englischen Truppen anzugreifen. Zuerst sah es so aus, als wenn wir bei Falkirk eine Niederlage erleiden würden. Doch irgendwie konnten wir trotz der uns zahlenmäßig überlegenen Langbogenschützen mit größerer Reichweite einen Sieg erringen. Die englische Festung wurde niedergerissen und eine schottische Burg wird an dieser Stelle entstehen. William Wallace hat uns zum Sieg geführt. Als einzelner Mann hat er andere zu großen Taten inspiriert. Und viele schottische Fürsten und Lords haben zusammen mit ihm das Schwert gezogen. Das Schwert von Wallace selbst ist ein 5,5 Fuß langes Monstrum, das natürlich in Schottland geschmiedet wurde. Er hat geschworen, nicht zu ruhen, bis sein Schwert den Hals von Eduard I. Longshanks durchtrennt hat. Der Kampf wird zwar weitergehen, aber wir wissen jetzt, wie Kriege geführt werden. Wir haben die Engländer das Fürchten gelehrt. Age of Empires 2 vous fera bâtir, combattre et conquérir. Vos origines seront modestes, un petit village de l'âge sombre. Partez en exploration pour étendre vos frontières, commercez pour améliorer votre économie et développez des technologies pour faire de votre civilisation un empire grandiose. Mais des obstacles vous attendront. Des ennemis sournois s'opposeront à vous. De puissants châteaux devront être détruits. Des tyrans seront déchus. Et si vous êtes habile et quelque peu chanceux, vous bâtirez peut-être l'une des merveilles du monde et créerez un empire à l'épreuve du temps. Pour apprendre à créer un empire, aidez notre premier héros, William Wallace, à s'élever de ses modestes origines. Nous n'avons pas de chef. Le roi d'Écosse est décédé sans laisser d'héritier. La guerre se développe depuis le sud, d'où Edward Longshanks, le roi d'Angleterre avare, est revenu victorieux de ses campagnes pour partir à la conquête du Pays de Galles et de la France. Tant que Longshanks convoitera l'Écosse, l'ombre de la crainte pèsera sur les Highlands. Les Anglais comptent des milliers d'archers gallois, des centaines de chevaliers à cheval et des douzaines d'armes de siège. Nous, les Écossais, nous avons une foule de soldats inexpérimentés qui ne savent même pas marcher en ligne droite. Nous devons agir vite. Si nous voulons avoir des chances de résister, nous devons former une armée par tous les moyens possibles. L'Écosse a enfin des soldats, malgré leur petit nombre. Mais si nous voulons repousser l'avidité d'Edward Longshanks,
Nous aurons besoin de beaucoup d'autres recrues et surtout, il nous faut remplir nos coffres d'or. Ces vieilles pierres et ces chaînes qui nous entourent baigneront bientôt dans le sang des Écossais. Selon le vieux dicton, une armée ne se bat pas le ventre creux. Mes hommes ont pratiqué l'agriculture et l'élevage pendant des siècles. Mais réunir suffisamment de nourriture pour affamer toute une armée est une autre histoire. Sans d'importantes restrictions, les maigres forces que nous avons réussi à mettre sur pied vont à nouveau s'effondrer. Edward Longshanks, en dépit de son grand discrédit, a démontré en Écosse, en Angleterre et en France que ses tactiques militaires étaient très efficaces, si ce n'est cruel et impitoyable. C'est véritablement un ennemi à craindre. Les Anglais ont mis à sac la ville de Barry-upon-Tweed. Ne parlons pas de bataille, c'était un effroyable massacre. Si nous n'organisons pas notre armée, nous en subirons beaucoup d'autres encore. Je souhaite que nous soyons prêts pour l'arrivée de Longshanks. Dans les villages des Highlands, le bruit court sur des menaces d'escarmouches entre l'Écosse et l'Angleterre. Nous avons perdu la ville de Dunbar cette semaine. Les défenseurs écossais ont rompu les rangs et pris la fuite. L'armée des Anglais est plus importante et mieux entraînée. Pour rivaliser avec eux, nous allons avoir besoin de nouvelles recrues pour prendre la lance, l'épée ou l'arc. De ces bergers, nous devons faire des soldats. Maintenant que nos milices sont en poste sur la frontière, les Anglais ont réduit leur raid. Mais contre l'armée de Longshanks, ce sera une autre histoire. Le cruel roi d'Angleterre n'a pas encore apporté ses fameux arcs. Nos milices ne peuvent pas nous mener plus loin. Nous allons avoir besoin d'armes plus sophistiquées. Des rumeurs parviennent du sud à propos d'un géant à la tête des forces armées d'Écosse qui, de son immense épée, transperce la terre ainsi que les hommes et les chevaux. Si ce chevalier mythique parvient à contenir la progression des Anglais, cela nous laissera du temps pour nous équiper des armes dont nous avons besoin. Nos forgerons sont déjà en train de fabriquer des épées et les artisans confectionnent des flèches et des carreaux d'arbalète. Longshanks a envahi, pris d'assaut et saccagé la ville de Perth. Pire encore, il s'est emparé de la légendaire Stone of Scone et il s'est autoproclamé roi d'Écosse. Si nous ne remportons pas de victoire lors d'une prochaine bataille, les armées écossaises seront trop démoralisées pour pouvoir mener le moindre combat. Si ce mythique géant écossais existe, j'espère qu'il va conduire ses troupes jusqu'à Stirling, où nous livrerons notre prochaine bataille. Le temps des petites escarmouches est révolu. Nous nous préparons maintenant à faire la guerre. Le traître, Longshanks, s'apprête à franchir le fleuve Forth et à menacer la ville de Stirling avec une troupe d'hommes d'armes, de cavalerie lourde et une multitude d'archers. Notre armée récemment formée marche vers le sud pour établir sa base et attaquer les Anglais avant qu'ils ne puissent rassembler leurs troupes. Stirling a été notre première grande victoire. Quand nous occupions la côte, nous avons été avertis que le pont de Stirling était maîtrisé par une troupe d'Écossais menée par le chevalier mythique dont on a tant parlé. Nous connaissons maintenant son nom, Sir William Wallace, le marteau des Anglais. Edward Longshanks traite Wallace de traître et de criminel. Ce à quoi Sir William rétorque qu'il ne peut pas être un traître car il n'a jamais juré fidélité à un roi anglais. Avec Wallace à la tête de nos armées, les hommes combattent avec une vigueur renouvelée. Qui sait, l'heure de la fin de nos malheurs a peut-être sonné. Nos coffres se sont vidés pendant la bataille de Stirling et nous devons à nouveau reconstituer nos économies avant de poursuivre vers le sud sur les terres occupées par les Anglais.
Nous devons reconstruire un marché et établir des voies commerciales vers les villages des clans amis. Les légendes locales parlent de reliques sacrées cachées au sud de Stirling. Si nous entrons en possession de ces objets, cela remontera bien le moral des Écossais. Avec les 3 reliques enfermées en lieu sûr dans les églises écossaises, les hommes murmurent que nous sommes bénis par les dieux. Notre armée a maintenant une chance alors que nous nous préparons au conflit final avec les Anglais. L'Écosse a ses propres archers et ses chevaliers avec lesquels aller au-devant de Longshanks. Nous marchons vers le sud, à Falkirk, où nous allons rencontrer l'armée de William Wallace et préparer notre attaque alliée du château anglais. Pour tenir les plaines marécageuses autour de Falkirk, la seule chose à faire est de construire un château et d'ériger le plus de remparts possible en peu de temps. Ces fortifications serviront à protéger notre camp pendant que nous fabriquerons des armes de siège pour assaillir le château anglais. Dès que le château sera terminé, Wallace a promis de rejoindre nos forces armées. Ensemble, nous attaquerons alors Longshanks et ses troupes anglaises. Nous étions pratiquement certains de subir une défaite à Falkirk, et pourtant, malgré la supériorité des archers anglais, quant à leur nombre et à leur portée, nous avons remporté la victoire. Après avoir démoli le château anglais sur son emplacement, nous avons érigé un château écossais. William Wallace nous a conduits sur le chemin de la victoire. Bien que ce ne soit qu'un homme, il inspire de grands exploits chez les autres. Et nombreux sont les princes et seigneurs écossais ayant croisé le fer avec lui. L'épée de Wallace est une pièce d'1,60 m, forgée naturellement en Écosse. Il a juré de continuer jusqu'à ce que son épée chatouille le cou d'Edward Longshanks. Le combat n'est pas fini, mais nous avons appris comment faire la guerre. C'est au tour des Anglais de connaître la peur. Age of Empires 2 conduce attraverso la lotta e la conquista alla creazione di un impero. Le tue origini sono umili, un piccolo villaggio dell'Alto Medioevo. Devi esplorare il territorio per espandere i tuoi confini, commerciare con nuovi mercati per alimentare l'economia e sviluppare nuove tecnologie per trasformare la tua civiltà in un potente impero. Ma le difficoltà sono molte, nemici astuti e avversari da sconfiggere, potenti castelli da distruggere, tiranni da rovesciare. Con l'abilità ed un po' di fortuna puoi arrivare a costruire una meraviglia e a creare un impero che sfiderà il tempo. Per capire come costruire un impero, accompagna William Wallace, il primo degli eroi che ti attendono nell'ascesa dalle sue umili origini. Siamo senza un comandante. Il re di Scozia è morto senza eredi. La guerra avanza lentamente da sud con il ritorno di Edoardo I Longshanks, l'avaro re d'Inghilterra, dalle vittoriose campagne di conquista in Galles e in Francia. Quando Longshanks volgerà la sua attenzione sulla Scozia, un'ombra di terrore calerà sulle Highlands. Gli inglesi hanno migliaia d'arcieri galesi, centinaia di cavalieri e dozzine di armi d'assedio. Noi scozzesi abbiamo un branco di soldati inesperti che non sanno nemmeno marciare in linea retta. Dobbiamo agire in fretta. Se vogliamo resistere, dobbiamo formare un esercito con tutti i mezzi necessari. La Scozia ora ha soldati, anche se pochi. Ma se vogliamo piegare l'avidità di Edoardo I Longshanks, dovremo arruolarne molti di più e avere più oro nei nostri forzieri. Il sangue degli uomini dei clan impregnerà queste antiche pietre e queste querce millenarie. Come si usa dire, un esercito marcia solo a pancia piena.
I miei uomini allevano pecore da centinaia di anni. Ma mettere insieme il cibo necessario per sfamare un esercito è tutta un'altra questione. Le misere forze che abbiamo rabberciato crolleranno di nuovo senza una solida economia. Edoardo I Longshanks, il malvagio condottiero, ha già mostrato in Galles, in Inghilterra e in Francia quanto sia efficace, crudele e spietata la sua tattica militare. È veramente un nemico da temere. Gli inglesi hanno saccheggiato la città di Berwick-upon-Tweed. Si potrebbe chiamarla battaglia, ma in realtà è stato un vero e proprio massacro. Se non organizziamo l'esercito, ci saranno altre stragi. Prego il cielo di essere pronti ad affrontare Longshanks. Nei villaggi sparsi nella regione delle Highlands, corre voci che siano in corso combattimenti tra Scozia e Inghilterra. Questa settimana abbiamo perso la città di Dunbar. L'esercito scozzese ha rotto i ranghi e ha battuto in ritirata. Gli inglesi hanno un esercito numeroso e molto ben addestrato. Abbiamo bisogno di molte reclute, a cui insegnare a impugnare la lancia e la spada e a tirare con l'arco, se vogliamo competere con loro. Dobbiamo trasformare questi pastori in soldati. Adesso che le nostre milizie sono schierate dietro al confine, gli inglesi hanno diminuito le loro incursioni. Ma sappiamo che affrontare Longshanks non sarà per nulla facile. Il malvagio re d'Inghilterra deve ancora mettere in campo i suoi famosi archi lunghi. Le nostre milizie non sono ancora a quel livello. Avremo bisogno di armi più efficaci. Delle voci provenienti da sud insinuano che ci sia un gigante a condurre le forze della Scozia. Dicono che la sua immensa spada debba essere impugnata a 2 mani e possa abbattere cavaliere e cavallo in un solo colpo. Se questo mitico cavaliere riesce a contenere l'avanzata degli inglesi, avremo il tempo per costruire le armi di cui abbiamo bisogno. Persino in questo momento i fabbri stanno forgiando spade e frecce per le balestre. Longshanks ha preso d'assalto e saccheggiato la città di Perth. Ma peggio ancora, si è impossessato della mitica pietra di Scone e si è autoproclamato re di Scozia. Se entro breve tempo non riusciamo a vincere una battaglia, i nostri uomini demoralizzati non avranno più la forza di combattere. Se questo leggendario gigante esiste davvero, vorrei che portassi i suoi soldati fino a Stirling, dove scenderemo di nuovo in campo. Il tempo delle rapide e brevi schermaglie è concluso. Ora ci prepariamo alla guerra. Longshanks, il furfante, è pronto ad attraversare il fiume e a minacciare la città di Stirling con una squadra di fanteria scelta, cavalleria pesante e arcieri. Il nostro giovane esercito marcia verso sud per stabilire la propria base e attaccare gli inglesi prima che mettano in campo le proprie truppe. Stirling è stata la nostra prima vittoria. Anche se abbiamo protetto la linea costiera, si dice che il ponte di Stirling sia stato difeso dal leggendario cavaliere di cui così tanti hanno parlato. Adesso conosciamo il suo nome: Sir William Wallace, il martello degli inglesi. Edoardo I Longshanks chiama Wallace traditore criminale, ma Sir William non si ritiene tale, poiché non ha mai giurato fedeltà a un re inglese. Gli scozzesi combattono con rinnovato vigore da quando Wallace è diventato il condottiero del nostro esercito. Forse il corso degli eventi sta per cambiare. Nella battaglia di Stirling abbiamo dato fondo ai nostri forzieri. Così ora dobbiamo rinforzare le nostre casse ancora una volta prima di spingerci a sud nelle terre controllate dagli inglesi. Dobbiamo organizzare un mercato e stabilire rotte commerciali tra i villaggi dei clan amici. Secondo una leggenda locale, 3 sacre reliquie sarebbero nascoste a sud di Stirling. Se gli uomini di Wallace riuscissero ad appropriarsene,
Sarebbe un toccasana per il morale degli scozzesi. Da quando le 3 reliquie sono al riparo nelle chiese scozzesi, è come se fosse calato su di noi una benedizione dal cielo. Ora il nostro esercito ha delle buone probabilità e si prepara per lo scontro finale con gli inglesi. La Scozia ora ha i suoi arcieri e cavalieri, pronti a combattere contro quelli di Longshanks. Marciamo verso sud, diretti a Falkirk, dove incontreremo l'esercito di William Wallace per concertare il nostro attacco combinato al castello inglese. Il solo modo di difendere i paludosi bassopiani che circondano Falkirk è costruire un castello e il maggior numero di mura che si possono riuscire ad alzare in così poco tempo. Queste fortificazioni serviranno a proteggere il nostro campo mentre costruiamo le armi d'assedio con cui assaltare il castello inglese. Wallace ha giurato che, una volta costruito il castello, si unirà alle nostre forze ed insieme attaccheremo Longshanks e le sue truppe. Sembrava certo che a Falkirk saremmo stati sconfitti, ma in qualche modo, nonostante fossimo già sopraffatti per numero ed efficaci dagli archi lunghi inglesi, abbiamo vinto. Il castello inglese è stato distrutto e al suo posto ne sorge ora uno scozzese. William Wallace ci ha mostrato la strada che conduce alla vittoria. Nonostante sia soltanto un uomo, è capace di ispirare negli altri grandi azioni. E molti principi e lord scozzesi hanno sfoderato la loro spada con la sua. La spada di Wallace è lunga 5 piedi e mezzo ed è stata forgiata in Scozia, naturalmente. Wallace ha promesso di non fermarsi finché la sua spada non sarà conficcata nel collo di Edoardo I Longshanks. La lotta continuerà, ma noi abbiamo imparato le regole della guerra. E adesso sono gli inglesi ad avere paura. Age of Empires 2 es un juego de construcción de imperios, de combate y de conquista. Empezarás desde una humilde posición, una pequeña aldea en la Alta Edad Media. Explorarás para ampliar tus fronteras y comerciarás para mejorar tu economía. También tendrás que explorar tecnologías para convertir tu civilización en un gran imperio. No va a ser fácil. Astutos rivales y enemigos se oponen a tus deseos. Hay poderosos castillos que destruir, tiranos que derribar. Pero si eres hábil y tienes un poco de suerte, podrás construir una maravilla del mundo y crear un imperio que resista el paso del tiempo. Para saber cómo se construyen los imperios, ayuda al primero de nuestros héroes, William Wallace, a levantarse desde sus humildes principios. No tenemos un líder. El rey de Escocia ha muerto y no tiene herederos. La guerra se acerca por el sur, desde donde Eduardo el Sanquilargo, el avaricioso rey de Inglaterra, ha vuelto de sus victoriosas campañas en las que ha conquistado Gales y Francia. Ahora que dirige su atención hacia Escocia, la sombra del miedo atraviesa las montañas de las tierras altas de Escocia. Las tropas inglesas cuentan con miles de arqueros galeses, cientos de guerreros a caballo y docenas de armas de asalto. Nosotros, los escoceses, solo tenemos un grupo de soldados sin entrenamiento que ni siquiera saben desfilar en línea recta. Debemos actuar rápidamente. Si tenemos una oportunidad de resistencia, debemos formar un ejército, cueste lo que cueste. Escocia ya cuenta con algunos soldados, pero si queremos hacer frente a las ambiciones de Eduardo el Sanquilargo, necesitaremos muchas más tropas y mucho más oro en nuestros cofres. Los ancianos robles y piedras que nos rodean estarán pronto manchados por la sangre de los hombres de nuestros clanes.
Un ejército avanza al ritmo de su estómago, o eso dice un viejo refrán. Los hombres de nuestros clanes se han dedicado a la agricultura y al pastoreo de ovejas durante años, pero conseguir suficiente comida para alimentar a un ejército es mucho más complicado. Sin una economía fuerte, las magras tropas que hemos reunido se desintegrarán otra vez. Eduardo el Sanquilargo, a pesar de su mala reputación, ha demostrado en Gales, Inglaterra y Francia que sus tácticas militares son muy efectivas, aunque también crueles y despiadadas. Es un enemigo a quien debemos temer. Los ingleses han saqueado la ciudad de Berwick-upon-Tweed. Podría llamarlo batalla, pero fue más bien una masacre. Hasta que no organicemos nuestro ejército, continuarán estas derrotas. Rezo para que estemos preparados cuando llegue el Sanquilargo. En los pueblos de las tierras altas se habla con preocupación de las escaramuzas entre Escocia e Inglaterra. Esta semana hemos perdido la ciudad de Dunbar. Los defensores escoceses rompieron filas y huyeron. Los ingleses tienen un ejército más numeroso y mejor preparado. Para enfrentarnos a ellos, necesitamos reclutar a mucha más gente que aprenda a manejar la lanza, la espada o el arco. Debemos convertir a estos pastores en soldados. Ahora que tenemos milicias estacionadas en la frontera, los ingleses han disminuido el ritmo de sus ataques. Pero enfrentarnos al ejército del Sanquilargo es harina de otro costal. El malvado rey inglés todavía no ha hecho uso de sus famosos arqueros. Nuestras milicias no podrán hacer nada frente a ellos. Vamos a necesitar armas más avanzadas. Desde el sur llegan rumores de un gigante que comanda las tropas de Escocia y que con su enorme espada se abre paso por igual entre hombres y caballos. Si este mítico caballero puede detener durante algún tiempo el ataque de los ingleses, tendremos tiempo de fabricar las armas que necesitamos. Nuestros herreros están forjando espadas y los carpinteros hacen flechas y venablos. El Sanquilargo ha invadido y saqueado la ciudad de Perth. Y lo que es peor aún, ha capturado la legendaria Piedra de la Coronación y se ha autoproclamado Rey de Escocia. Si no podemos conseguir una victoria pronto, las tropas escocesas estarán demasiado desmoralizadas para oponer ninguna resistencia. Si ese mítico gigante escocés existe, espero que venga con sus tropas hasta Stirling, donde tendrá lugar la próxima batalla. Ya hemos dejado atrás las pequeñas escaramuzas. Ahora nos preparamos para la guerra. El villano, el Sanquilargo, está preparado para cruzar el río Forth y amenaza la ciudad de Stirling con un ejército de hombres de infantería, caballería pesada y una multitud de arqueros. Nuestro ejército, recientemente formado, se dirige hacia el sur para fijar nuestra base y atacar a los ingleses antes de que puedan preparar sus tropas. Stirling fue nuestra primera gran victoria. Mientras defendíamos la orilla, llegó a nosotros la noticia de que el puente de Stirling estaba en manos de tropas escocesas lideradas por el mítico caballero de quien tantos han hablado. Ahora conocemos su nombre: Sir William Wallace, el martillo de los ingleses. Eduardo el Sanquilargo dice que Wallace es un traidor y un criminal, pero Sir William responde que no puede ser un traidor porque nunca ha jurado lealtad a un rey inglés. Con Wallace al mando de nuestros ejércitos, los hombres luchan con un vigor renovado. Quizá vaya a cambiar la suerte.
Tras la batalla de Stirling, nuestros cofres vuelven a estar vacíos, por lo que necesitamos fortalecer nuevamente nuestra economía antes de dirigirnos al sur, a las tierras tomadas por los ingleses. Necesitamos construir un mercado y crear rutas de comercio con los pueblos de los clanes amigos. Una vieja leyenda local cuenta que hay 3 reliquias sagradas escondidas al sur de Stirling. Si obtuviéramos estos objetos para el ejército de Wallace, la moral escocesa mejoraría mucho. Una vez que las 3 reliquias sagradas están a salvo en iglesias escocesas, los hombres afirman que hemos sido bendecidos por los cielos. Ahora nuestro ejército cuenta con una oportunidad y nos preparamos para el enfrentamiento final con los ingleses. Escocia ya tiene arqueros y caballeros para hacer frente a los del Sanquilargo. Nos dirigimos al sur, hacia Falkirk, donde nos encontraremos con el ejército de William Wallace y planearemos nuestro ataque conjunto al castillo inglés. La única manera de defender las pantanosas tierras bajas de los alrededores de Falkirk es construir un castillo y todas las murallas que podamos en poco tiempo. Estas fortificaciones protegerán nuestro campamento mientras fabricamos armas de asalto con las que atacar el castillo inglés. Cuando nuestra fortificación esté construida, Wallace en persona ha prometido unirse a nuestras tropas para atacar juntos al rey inglés y sus tropas. Parecía seguro que seríamos derrotados en Falkirk. Sin embargo, de alguna manera, y a pesar de ser diezmados por los arqueros ingleses, salimos victoriosos. Se destruyó el castillo inglés y fue erigido uno escocés en su lugar. William Wallace nos ha mostrado el camino de la victoria, aunque él es solo un hombre. Inspira en los demás grandes acciones, y muchos de los príncipes y nobles escoceses han unido sus espadas a la suya. La espada de Wallace es un monstruo de más de 1,5 metros que ha sido forjada, por supuesto, en Escocia. Wallace ha jurado que no descansará hasta cortar con ella el cuello de Eduardo el Sanquilargo. La lucha continúa, pero hemos aprendido las tácticas de la guerra. Le ha llegado a los ingleses el momento de temblar. 世纪帝国2是一款有关帝国之兴建、战斗与征服的游戏。最初，你只不过是个卑微的人类，你必须四处探索，以扩展疆界，并持续地研发科技，以将你的种族发展成强盛的文明大国。然而，眼前困难重重，包括处处和你作对的狡猾对手，还有固若金汤的城池等着你去摧毁。只要你的技巧够熟练，运气也够好，你就可能建立起一个经得起时间考验的大帝国。想学习如何建立一个属于你自己的强盛帝国吗？首先，就让我们来请教鼎鼎大名的历史英雄威廉·华勒斯，看看他是如何打败他的劲敌的。苏格兰国王驾崩后，后继无人，我们现在可说是群龙无首。战火从南方开始蔓延，贪婪的英格兰国王爱德华刚征服了威尔斯和法国，现在他的矛头正指向我们苏格兰，以至于整个苏格兰高地都笼罩在一片不安的气氛之中。英格兰军队除了有上千名的威尔斯长弓兵和数百名的骑兵之外，还有数十件的攻城武器，而我们苏格兰却只有一堆没受过训练、连行军都不会的士兵。我们必须赶紧行动，如果我们想制止英格兰军队的攻击，就得想尽办法锻炼出一支强劲的军队。尽管苏格兰的军队为数不多，至少派得上用场。为了抵抗爱德华，我们除了要招募更多的士兵，同时也需要有更多的资金。看来
我们家园的一草一木就将染上族人的鲜血。俗话说得好，皇帝不拆恶兵。虽然我的族人长久以来都靠种田和畜牧为生，但光靠这些是不够养一群军队的。如果没有强大的经济做后盾，我们辛苦招募来的军队也都将要瓦解。如果不提爱德华的残酷暴行，他的战略长才已经在威尔斯之役展露无遗。坦白说，他还真是个可怕的对手。英格兰军队血洗崔德河畔伯利克郡的那一仗，依我看，那根本不叫战争，而是一场血腥大屠杀。我们非得赶快集结军队不可，否则屠杀事件将会再度上演。散布在苏格兰高地上一带的村庄传来苏格兰与英格兰军队零星交战的消息。这星期，唐巴尔郡的失守又让我们的防线出现了缺口。英格兰军队实在比我们壮大多了。为了和他们对抗，我们必须多招募一些人，让他们熟悉武器的使用。我们非把软脚虾训练成战士不可。现在我们已经派遣军队驻扎在边界附近，英格兰军队也减缓了进攻的速度，但要对付爱德华可不是简单的事。他已经下令长弓兵团向我方进攻了。看来我们非得有更先进的武器，才能反败为胜。据说在南方的苏格兰人是由一位巨人所领导，他所用的剑可说是所向无敌。如果这名神秘的骑士能够暂时阻挡英格兰军队的进攻，我们就有足够的时间可以储备军力。现在所有的工匠们都忙着打造武器。爱德华的军队已经攻下博斯郡，更糟的是，他还夺走加冕用的斯库恩圣石，并宣称自己是苏格兰国王。我们如果不赶快反败为胜，则苏格兰的士气将彻底瓦解。如果传说中的神秘巨人真的存在的话，但愿他能带领大批人马到斯特林助我们一臂之力。紧接于零星战火之后的是两军的正面冲突。爱德华正领军渡过佛斯河，朝斯特林郡进攻。他的手下共计有装甲步兵、重装骑兵和为数众多的弓箭手。我们新成立的装甲部队正移往南方搭建基地，并准备在英格兰军队还没有站稳阵脚之前攻打他们。斯特林之役是我们第一次的胜利，但据说此次胜利要归功于那位神秘骑士率领一群苏格兰部队占住斯特林大桥。现在我们终于知道，他就是鼎鼎大名的威廉·华勒斯爵士。爱德华宣称华勒斯是个叛徒，但威廉爵士却反驳说，他从没宣誓过要效忠英格兰国王。在华勒斯的领导下，我们的军队可说是充满了斗志。我们在斯特林之役消耗了不少资源，所以现在必须重整经济，以便南进到由英格兰控制的领地。我们得先建造一座市集，并与附近的友好城邦进行贸易。传说在斯特林郡南方有3座神圣遗迹，如果华勒斯的军队能找到这些圣物，一定能够激励苏格兰军队的士气。现在这3件圣物已经妥善地存放在修道院里，人们都认为我们是受到上天眷顾。我们即将与英格兰军队一决死战，苏格兰现在已经有能和爱德华军队抗衡的骑士和弓箭手。
我们正往南行军，以便到福克郡与威廉·华勒斯的军队会合，然后一起计划如何进攻英格兰的城堡。防御福克郡遍布沼泽的低洼领土，唯一办法就是建造城堡，并尽快盖好多座护墙。这样才能在我们研发出对付英格兰人的攻城武器时，保护我们的安全。城堡一旦建好，华勒斯就会宣誓加入我方军队，并和我们一起进攻爱德华和他的军队。虽然英格兰的长弓兵数量众多，而且箭无虚发，但没想到我们还是打赢了福尔克这一仗。原来英格兰的城堡已夷为平地，继之而起的是一座全新的苏格兰城堡。威廉·华勒斯虽然只是个平凡人，但是他伟大的事迹和精神却感召了许多苏格兰的贵族加入他的阵营。他的佩剑正是在苏格兰打造的，长度足足有5尺半。他宣誓，他将不断地奋战下去，直到亲手取下爱德华的人头为止。战争虽然还未平息，但我们却已领悟战争之道。接下来要换英格兰人常常害怕的滋味了。エイジ・オブ・エンパイア2は帝国を築き戦い征服していくゲームである。まずは暗黒の時代の小さな村からスタートする。そこから開拓によって領土を拡大し、交易で経済を発展させ、テクノロジーを研究して自国の文明を強大な帝国へと育てていく。しかしその過程で数々の困難が待ち受ける。狡猾な敵やライバル、なかなか攻め落とせない堅牢な城、暴君との戦い。もしあなたが有能でわずかな運にも恵まれたら、民族の象徴を建造して歴史の試練に耐える帝国を築き上げることができる。帝国を築き上げる足がかりとして、まずは我々の英雄ウィリアム・ウォーレスと共に圧政を行う支配者に立ち向かうのだ。スコットランドには指導者がいない。王位継承者がいないのだ。そして戦いの火種が南から忍び寄ってくる。ウェールズを征服した貪欲なイングランド王エドワード一世が戻ってきて、今度はスコットランドを狙っているのだ。恐怖の影がスコットランドを覆っている。イングランド軍には何千もの長級車種、何百もの騎馬兵、何十もの工場兵器がある。我々には寄せ集めの兵士がいるだけで、ちゃんと行進することさえおぼつかないありさまだ。すぐに行動を起こさなければ。あらゆる手を尽くして軍隊を編成するのだ。今やわずかとはいえ、スコットランドにも兵力はある。しかし貪欲なイングランド軍を撃退するには、さらに多くの兵と軍資金が必要だ。さもなくば祖国の土を同胞の血で染めることになる。腹が減っては戦はできぬ。スコットランド人は何百年もの間羊を飼って暮らしを立ててきた。しかし羊だけでは軍隊を養うことはできない。財源を確保しなければ、せっかく作った軍隊もすぐに潰れてしまうだろう。エドワード一世はこれまでの遠征で優れた戦術家であることを見せつけてきた。我々にとっては恐るべき敵だ。イングランド軍はベリック・アポン・トイードの町を略奪した。戦いというより虐殺という方が正しかった。軍隊を作らなければ虐殺は続く。エドワード一世が攻めてくる前に戦いの準備を急がねばならない。スコットランドとイングランドの小競り合いの噂が村々に広まっている。今週ダンバーが敵の手に落ちた。
スコットランド軍は列を乱し逃げ出す始末だった。イングランド軍は多勢で経験も豊富だ。その軍に勝つためには槍、剣、弓を使う兵を新たに補充しなければ。羊使いたちを訓練して兵に仕立て上げるのだ。国境に兵を配備した結果、イングランド軍の略奪は止まった。だがエドワード軍はこれより手強い。エドワード軍には悪名高い長級射手がいる。民兵にできることには限りがある。もっと強力な武器が必要だ。スコットランド軍を率いて立った巨人の噂が南から聞こえてきた。その剣は馬をも大地をも引き裂くという。巨人の剣で敵を食い止めてくれれば必要な武器を作る時間が稼げる。我々がこうしている間にも剣や矢は作られているのだ。イングランド軍がパースを侵略した。エドワードは伝説のスクーンの石を持ち去り、自らをスコットランド王だと宣言した。早く戦いの勝利を収めなければスコットランド軍は戦意を失ってしまう。噂に聞こえているスコットランドの巨人がもし本当にいるのなら、次の戦いの場スターリングへ向かってほしいものだ。小競り合いはおしまいだ。戦いの時が来た。エドワードはえりすぐった軍勢を率いてフォース川を渡った。彼の優秀な軍隊がスターリングの町を脅かそうとしている。イングランド軍が準備を整える前に我々は南へ進み、拠点を築いて奴らを攻撃するのだ。スターリングでスコットランド軍は初めての勝利を収めた。沿岸で戦っている我々に噂の巨人が橋を守り抜いたという知らせが伝わってきた。その騎士の名はサー・ウィリアム・ウォーレス。スコットランド愛国の勇士である。エドワードはウォーレスを反逆者と宣言したが、ウォーレスは言った。私はイングランド王に忠誠を誓ったことはないと。ウォーレスに率いられてスコットランド軍は勢いづいた。戦いの流れが変わろうとしている。スターリングの戦いで軍資金が底をついた。イングランドに占領された南部の領土に進軍するまでに財源を立て直さなくてはならない。市場を作り、軍を支える物資のルートを確立する必要がある。そしてスターリングの南に隠されているという3つの聖なる箱をウォーレスが手にすれば、スコットランド軍の士気は大いに高まるだろう。3つの聖なる箱はスコットランドの教会に収められている。我々は神に守られているのだ。イングランドとの決戦では我々にも勝ち目がある。今や我が軍にもエドワードと戦うための射手や騎士がいる。南のファルカークへ進軍し、ウォーレスと合流して共にイングランドの攻撃計画を立てるのだ。ファルカーク周辺の低湿地で持ちこたえるには、できるだけ短時間で城を築き、城壁を張り巡らすしかない。要塞を築けば敵の攻撃を防ぎながら、イングランドの城を攻め落とすための工場兵器を作ることができる。城が完成した暁には、ウォーレスも合流してくれるという。共にエドワードのイングランド軍を攻めるのだ。ファルカークでは敗北は避けられないと思われた。長級の数も威力もイングランドは勝っていた。しかし勝ったのは我々だ。イングランドの城は壊され、その地にスコットランドの城が築かれるだろう。ウォーレスは我々に勝利への道を示した。たった一人の人間が多くの人の心に使命感を呼び覚まし、
スコットランドはウォーレスの後に続いて立ち上がった。ウォーレスの長剣ももちろんスコットランドで作られたものだ。ウォーレスはその長剣でエドワードを仕留めるまで戦い続けると誓った。戦いは続くが、我々は戦う術を学んだ。今度はイングランド軍が我々を恐れる番だ。 Age of Empires 2 여러분을 역사의 현장으로 초대합니다. 문명이 시작되는 암흑 시대에서 새로운 영토를 개척하고 적에 대항할 군대를 만드십시오. 기술을 연구하여 더욱 강력한 문명을 가진 제국으로 발전하십시오. 여러분들이 극복해야 하는 어려움도 있습니다. 대항하는 수많은 적들과 그들의 강력한 성, 부패한 군주. 하지만 뛰어난 기술과 전략이 있다면 강력한 제국을 건설하고 문명의 결정체 불가사의를 끝까지 지키십시오. 자, 이제 윌리엄 월리스와 함께 강력한 제국을 건설해 봅시다. 우리에게는 지도자가 없다. 타계한 스코틀랜드 왕에게 후계자가 없었기 때문이다. 탐욕스러운 영국 왕 에드워드 1세가 웨일스와 프랑스 정복에 성공한 후 귀국하자 남쪽에서 전쟁의 기운이 조금씩 일어나기 시작했다. 에드워드 1세가 스코틀랜드를 주목하고 있는 한 하일랜드에는 공포의 그림자가 드려질 수밖에 없었다. 영국군은 수천 명의 웨일스인 장군병, 수백 명의 강력한 기사, 그리고 수십 개의 공성 무기를 보유하고 있다. 반면에 우리 스코틀랜드인에게는 일렬로 진군할지도 모르는 훈련되지 않은 군인들밖에 없다. 재빠른 조치를 취해야 한다. 영국군에게 저항하려면 무슨 수를 써서라도 군대를 길러내는 수밖에 없다. 비록 소수이긴 하지만 이제 스코틀랜드도 병사를 보유하게 됐다. 하지만 에드워드 1세의 탐욕을 없애려면 더 많은 병력을 모집하고 금고에 금을 가득 채워야 한다. 이 주변에 있는 고대 석기와 참나무는 곧 우리의 피로 물들게 될 것이다. 군대의 진군은 식량 상태에 달려있다. 최소한 옛말에 의하면 그렇다. 스코틀랜드인은 수백 년 동안 양을 길러왔지만 군대 식량을 보급하는 일은 이것과는 전혀 다르다. 강력한 경제력을 확보하지 못하면 이제껏 편성한 미약한 병력마저 다시 붕괴될 것이다. 악명에도 불구하고 에드워드 1세는 웨일스, 영국, 프랑스에서 잔인하고 무자비한 면만 제외하고 매우 효과적인 군사 전략을 보여주었다. 그는 정말로 두려운 적이다. 영국군은 베리거폰 트위드 마을을 약탈했다. 나도 이를 전투였다고 말하고 싶지만 실은 대학살이라고 하는 것이 맞을 것이다. 우리가 군대를 편성하지 못하면 앞으로도 이런 대학살이 계속 자행될 것이다. 에드워드 1세가 도착하기 전에 우리의 군대가 준비되기를 기원할 뿐이다. 하일랜드에 있는 모든 마을마다 스코틀랜드군과 영국군 간에 벌어진 작은 전투에 대해 치를 떨며 이야기하고 있다. 이번 주에 우리는 단바시를 잃었다. 스코틀랜드 수비대는 대열을 흐트러뜨리며 도망쳐버렸다. 영국군은 규모와 훈련 면에서 아군을 압도하고 있다. 그들과 대적하려면 창, 검, 활을 들고 싸울 새로운 병력을 모집해야 한다. 이제 양치기들을 병사로 길러내는 수밖에 없다. 국경선을 따라 시민군을 배치해두었으므로 영국군도 침략 속도를 늦췄다. 하지만 에드워드 1세의 군대와 맞서는 것은 또 다른 문제다. 영국 왕은 아직 악명 높은 장군병들을 배치하지 않았으니까. 시민군으로 할 수 있는 일은 여기까지다. 이제는 좀 더 발전된 무기가 필요하게 될 것이다. 스코틀랜드군을 지휘하는 거인에 대한 소문이 남쪽에서부터 점점 퍼지고 있다. 그의 거대한 검은 지면과 사람과 말을 동시에 반으로 갈라버린다고 한다. 이 신화적인 기사가 영국군의 전진을 막을 수만 있다면 필요한 무기를 개발하는 시간을 벌 수 있을 것이다. 지금 이 시간에도 대장장이는 검을 만들고 장에는 화살과 석궁용 화살을 만들고 있는 중이다. 에드워드 1세가 펄스시를 침략하고 급습하고 약탈했다. 더 곤란한 것은 그가 전설적인 스쿤의 도를 차지하고 스스로 스코틀랜드의 왕임을 자처했다는 사실이다.
빠른 시일 내에 전투에서 승리하지 못하면 스코틀랜드 군의 사기가 떨어져 전혀 싸우지 못하게 될 것이다. 실제로 그 전설적인 스코틀랜드 거인이 존재한다면 다음 격전지인 스털링에 그가 병력을 이끌고 와주기를 기대할 뿐이다. 이제 소규모 전투를 벌일 시기는 지났다. 앞으로는 전쟁에 대비해야 한다. 악독한 에드워드 1세는 무장병사, 중형기병 및 무수한 궁사들로 구성된 병력으로 포스강을 건너 스털링 마을을 위협할 작정이다. 새로 편성된 아군은 남쪽으로 진군하여 기지를 건설하고 영국군 부대가 준비를 갖추기 전에 공격할 예정이다. 스털링은 아군의 첫 번째 대승이었다. 해안선은 아군이 확보했지만 스털링 다리를 확보한 것은 수많은 사람들의 입에 오르내리던 신화적인 기사가 이끈 스코틀랜드 병력이라는 소문이 들려왔다. 이제 그의 이름을 알게 됐다. 그는 영국군의 천적 윌리엄 월리스이다. 에드워드 1세는 월리스를 반역자라고 했다. 하지만 윌리엄 경은 자신이 영국 왕에게 충성을 맹세한 적이 없으므로 반역자라는 죄목이 성립되지 않는다고 응수했다. 월리스가 아군을 지휘하자 군사들의 사기는 하늘을 찌를 듯하다. 어쩌면 우리의 불행이 끝날 날도 이제 얼마 남지 않았을지 모른다. 스털링 전투에 아군의 재력을 전부 쏟아부었으므로 영국군이 지배하고 있는 남쪽으로 진출하기 위해서는 다시 한번 경제력을 길러야 한다. 시장을 건설하고 우호적인 부족마을과 연결되는 교역로를 확보해야 한다. 현지의 전설에 의하면 스털링 남쪽에 3개의 성스러운 유물이 숨겨져 있다고 한다. 월리스의 군대를 위해 이 유물들을 획득한다면 스코틀랜드 군의 사기가 크게 진척될 것이다. 3개의 유물을 스코틀랜드 교회에 안전하게 보관하게 되자 사람들 사이에서 신의 축복을 받았다는 이야기가 떠돌고 있다. 이제 영국군과의 마지막 전투를 준비하고 있는 아군에게도 승리할 길이 보인다. 스코틀랜드는 이제 에드워드 1세와 대항할 수 있는 궁사와 기사를 자체적으로 보유할 수 있게 됐기 때문이다. 우리는 폴커크를 향해 남쪽으로 진군한다. 그곳에서 윌리엄 월리스의 군대와 합류하여 함께 영국군 성을 공격할 계획이다. 폴커크 주변의 낮은 저습지대를 확보할 수 있는 유일한 방법은 성을 건설하고 단기간 내에 성벽을 최대한 많이 건설한 것이다. 이런 요새를 구축하는 이유는 영국군 성을 공격하는 데 사용할 공성 무기를 만드는 동안 아군 캠프를 방어하기 위해서다. 일단 성을 건설한 후에 윌리엄 월리스가 아군에 합류하기로 했으므로 함께 힘을 합쳐 에드워드 1세와 영국군 부대를 공격할 것이다. 상황은 아군이 폴커크에서 패배할 것처럼 보였다. 하지만 병력 수와 사정거리에서 영국군 장군병에게 밀렸음에도 불구하고 승리를 쟁취할 수 있었다. 영국군 성은 무너졌고 그 위에 스코틀랜드군 성이 건설될 것이다. 월리스는 승리하는 방법을 보여주었다. 그는 단지 한 명의 개인이었지만 다른 사람들에게 큰 용기를 북돋아 주었다. 그리하여 스코틀랜드의 여러 귀족들이 그와 함께 검을 뽑아들고 전투에 참가했던 것이다. 월리스의 검은 길이가 165cm로 스코틀랜드에서 만들어진 것이다. 그는 자신의 검으로 에드워드 1세의 목을 칠 때까지 쉬지 않겠다고 맹세했다. 전쟁이 계속되겠지만 이제 아군은 전쟁하는 법을 충분히 익혔다. 이번에는 영국인들이 공포를 느끼게 될 차례가 된 것이다.